आदिपाला मंच को माँ और भाई मान को स्वागत करुच्ची। आज विषय वस्तु से पूर्वर सत्याश्रय हरिश्चंद्र जो कथा मुझे सत्य न्याय तो संग्राम चली पुराणा काल रे राजा हरिश्चंद्र निजर गुरु को देइथिबा वचन को रक्षा करने जीवन में बहु कष्ट पाइले। पत्नी पुत्र को विक्रय करदे एवं आपण मैंने जानते वर्तमान से कथा कहजीव। हरिश्चंद्र को कहानी एत पुराणा से निजुक विक्रय करदे श्मशान गोटे चंडाल पाखे। चंडाल मान जो मशाणी रे जे श्मशान को शव मान को दाह करे एभली जड़े राजा प्रतापी राजा धनशाली राजा यही अवस्था को चली अच्छे स्वेच्छारे कहीं ना धर्म रक्षा करने पूर्व एक कही अधिका कही विस्तार करिवार नहीं अलम अति विस्तरण अति कहबार नहीं। आपण माने वर्तमान गायकंकर कथार ताकू देखंतु। वर्तमान गायिका होउचंती गायत्री मुदी। बोले जय जगन्नाथ स्वामी की। बड़ भौणी पाला परिवेषण करुथिले। अच्छा बड़ भौणी आपण पाला शुणुचंदी तो मु कहिथिली राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र ऋषि को कहउछंती अयोध्या नगर छाड़ी मथुरा जीवी गया जीवी काशी जीवी वृंदावन जीवी वाराणसी जीवी बोली कहउछंती। किंतु अयोध्या नगर परित्याग करि नाहंती। ना ना तमे एठी पदटिए गाइलो जाई काशी रे पहुंची गलेनी। समय अतिबाहित हेई जाईछि। विश्वामित्र ऋषि दक्षिणा नवा पई चली आसीछंती। गाइल प्रबंध पूर्णचंद्र जदुमणि महापात्रंकर लेखा बही छंती मुनि मुकुट पिंगल। बड़ भौणी मने रख नारद महर्षि जेतेबेले द्वारका को जाउथिले कृष्ण को दर्शन करिया पई ये पदटिए प्रबंध पूर्णचंद्र जदुमणि महापात्र लिखिथिले। किंतु जथा जुक्ति पालाटी परिवेषण कला गाइबाटा ठीक है पारिला नहीं। ना ना तमे मते प्रश्न देइछ जे अयोध्यार राजा हरिश्चंद्र तांकर बापा किए। बापा होउछंती मने रख त्रिशंकु माँ होउछंती सुलोचना। बापा माँ दी जण केते तपस्या करी पुअटी को पाइथिले। आ मध्य मु आपन को प्रश्न टिए दउछि जो सभ्याराणी को क्रय करी नेले ब्राह्मण से ब्राह्मण जनक किए आसिले कहिबो। कहियो आसिले निश्चय पंडित जी विचार करुथिबे। आ बेसी किछि कहि लाभ नाही। आमे माने आम गंतव्य पथर आगेइबा धन रे राजा जेतेबेले काशी नगर रे पहुंची जाइछंती समय काहा को अपेक्षा करे नाही। राजा होउछंती सूर्यवंश राजा। राजा विचार करूछंती मु केबे भिक्षा मागिबी नाही। मु तल हस्तर केबे ग्रहण करिबी नाही। बरं श्रमिक होई परर मूल मजूरी खटी मासक मध्य रे ऋषिंकर दक्षिणा पूर्णांग करि देबी। तथापि मु केबे भिक्षा मागिबी नाही। राजा ये कथा चिंता करिबा समय काहा को अपेक्षा करे नाही। राजा रात्र मध्य बसी विचार करुछंती। कले गोटी गोटी गोत उर्न धीरे धीरे कृष्ण प्रसाद बसुंकर लेखा में गाउछे भौणी। तमे काई से वही पद तमको जना नाही। पाला परिवेषण करी शिखिछ पालाटे खाली गाई दउछ। मने रख राजा रात्र मध्य बसी चिंता करुछंती। राति पाही गले कले गोटी गोटी गोत उर्न 300 विभावरी हो विभाव
ତ ସମୀର ଗଲେ ଆଉ କଷା ଘାତ କରି ହୋ ଘାତ କରି ଘାତ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାତି ପାହିଗଲେ 1 ମାସ ହୋଇଯିବ ରାତି ପାହିଗଲେ 30 ଦିନ ହୋଇଯିବ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଇସା ନାହିଁ ऋषि दक्षिणा नवा चली आसबे मु कौन असत्यवादी होइजिबी ऋषिंकर दक्षिणा पूर्णांग करि पारिबी नहीं राजा एक कथा चिंता करिबा समय रे जेउ दिगर अयोध्या नगर से दिग को जतेबेला आज्ञा चाहि देले विश्वामित्र ऋषिंकर जटा लंबी गेरुआ वस्त्र परिधान करी चित्कार करी चली आसुछंती काशी नगर को बोले कहीं राजा कर मोर ये दक्षिणा प्रदान कहीं राजा कर मोर दक्षिणा प्रदान এই ধরি লগনে হেউ পুণ্য অনুষ্ঠান विश्वामित्र ऋषि दक्षिणा नवाई आसुछंती डाकुछंती हे धर्म परायण राजा सूर्यवंशी राजा आज होउछि मासकर शेष दिवस आज जदि तबे दक्षिणा न दब तमे असत्यवादी हेई जीव केउठी अच्छ तमे काहे अच्छ मते दर्शन दियो दक्षिणा दियो 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 जतबेले चित्कार करी डाकी छुंती अच्छा एतिकी बेले राजा हरिश्चंद्र कहउछंती कोन बोले महात्मा ऋषि दया करंतु अच्छा मासक मध्य भ्रमण कली केउठारे गोटिए पैसा पाइली ना ना मते आउ किछि दिन समय दियंतु किछि दिन समय देले आपणकर दक्षिणा पूर्णांग करि देबी हे भावुक मंडली राजा रानी दी जण आगे छिड़ा होइछंती अच्छा किंतु विश्वामित्र ऋषि कटुक्ति कहउछंती कोन भर्सना करूछंती सूर्यवंश आजि ठारु तमर लोप पाई जीवो हिसाब देई देबी तमे होछ धर्म परायण निष्ठा परायण राजा आज जदि तमे दक्षिणा न दबो तमे आज असत्यवादी हेई जीवो पंडित जी विचार करुथिबे एतिकी बेले घटनाटी हला कोन हला आज सभ्याराणी चिंता करले मु अछि मो अगर मो स्वामी को कही निंदा करंती भर्सना करंतु मु केबे सही पारिबी ना केबे सही पारिबिनी आज काशी नगर डाकुछंती कहले हे काशीवासी कही जदि आपण दया करंते मते क्रय करी नहीं 500 स्वर्ण मुद्रा देई मोर सत्य रक्षा करंती एतिकी बेले अच्छा जने ब्राह्मण चली आसीछंती कहले सेत बय वृद्ध जने सेत बय वृद्ध जने ये घोषणा क्षणे वृद्ध ब्राह्मण जने आज्ञा चली आसीछंती डाकुछंती तम भितर किया से विक्रय हबो सभ्याराणी कहिला आज्ञा मु विक्रय हेबी दया करी मते आपण क्रय करी नै जानतु आज सभ्याराणी को ब्राह्मण जते बळे क्रय करी नै छंती अच्छा छोट पिलाटी रोहित ब्राह्मणकर पाद तळे पड़ी गला डाकदेले गोसाई मांकर बिना केबे बंची पारिबी ना मां को संगर मते नै जाओ स्वर्ण मुद्रा धरी आज स्वामी को हस्तरे देई सभ्याराणी पुओ रोहित ब्राह्मण को संगर आज्ञा चली गले दासी काम करिया पाई देखंतु आज्ञा भाग्यर कड़े विडंबना से राजराणी थिले किंतु आज दांडरे भिकारुणी राजा पुणी चिंता करूछंती मु करिवि कोन मु होछि सूर्यवंश राजा जो वंश रे
भगवान अवतीर्ण हुंती सेई वंशर जन्म ग्रहण करी आज मु कोन सत्यवादी हे जीवी राजा जी भगवान को डाकुछंती दशरथी भगवान को पदटिए डाकिबा नहीं एठी दिन कृष्ण दास आरत त्राण 34 रु पदटिए गाउछि राग आसुछि कामुदी पदे कामुदी नहीं कामुडी की धरती आज्ञा छाड़ी बापा रे पदटिए गाउछि गांतु कला डेरी थिलो श्रवण गजादी ब्राह्मण डेरी थिलो श्रवण उड़ाकिला मात्र के सुनिला डाकिला मात्र के सुनिला डोला गो तोरे थाई डाकिले नस भई डोला गो तोरे थाई डाकिले उपमा बभोर की मुदिला हे महाप्रभु महाप्रभु भगवान को डाकी डाकी राजा हरिश्चंद्र आज चली काशीनगर रे डाकुछंती हे प्रभु दया करंतु संध्या समय घने आसिलानी संध्या हेई गले 30 दिन हेई जीव मु असत्यवादी हेई जीवी नहीं विश्वामित्र ऋषिंकर दक्षिणा मु देई पारिबी ना एक कथा चिंता करी राजा आज्ञा काशीनगर रे बुलिबा समय रे आज्ञा एनेकार घटनाटी हला कोन हला परीक्षा करिबा पाई जने चंडाल राजा आसुछंती कले कपाल पात्र आस बढाळू थिला डब डब ढाळू थिला डब डब ढाळू थिला डब डब हक हक पिउथिला क्षण क्षण के ढक ढक पिउथिला क्षण क्षण के अछि परमांस चर्वण टळ टळ चिचरण टळ टळ चिचरण लड़ित कुंठरे कहे जण जण के लड़ित कुंठरे कहे जण जण के पारिब की सते ये टोका 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 मोठारू बढिले विश्व काहाकु धोका हातर धरिछंती आज्ञा घुसिरी मांस डाहाण हस्तर आज्ञा मद धरी आज पाद को टळ टळ करी आसुछंती जणे चंडाल रक्षक नहीं मद मांस खाई पाद को टळ टळ करी आसुछंती कहउछंती किए से विक्रय हबो किए से विक्रय हबो राजा हरिश्चंद्र आसी पहुंची जाइछंती चंडाल राजांक पाखरे डाक देले महात्मा मु विक्रय हबी 500 स्वर्ण मुद्रा दियंतु मोर सत्य रक्षा हो किंतु आज्ञा चंडाल राजा प्रश्न कले मु जहा आदेश देवी तमे पालन करिव तो करि पारिबो तो राजा हरिश्चंद्र कहउछंती आपण जहा कहिबे मु सब करि मु आपणकर कथा को केबे काटी पारिबी नाही ना
ସବୁ କାମ କରିପାରିବି ସବୁ କାମ କରିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମଦ ଖାଇପାରିବ ମାଂସ ଖାଇପାରିବ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ଶବଦାହ କରିପାରିବ ତମେ ତ ଜଣେ ରାଜା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛ କଥା ପାରିବ ପାରିବ ସମୟ ଆସିଲେ ନର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ କରିବ ପାରିବ ସବୁ ପାରିବ ବାବା ତେଣୁ କରି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ ମୁଁ ହେବି ହେବି ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣି ସଭ୍ୟାରାଣୀକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିବା 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ଆଜି ଚଣ୍ଡାଳ ରକ୍ଷକ ହୋଇଛନ୍ତି हे भावुक मंडली विचार करुथिबे जो ब्राह्मण आज्ञा अच्छा सभ्यराणी को क्रय करि नै थिले जने ब्राह्मण घर घटनाटी हेछि कोन कला गोटिए न चारु कोटी परमासी करई मासे कराए तो जाने परमासी कराए किलो स्वरूप ब्राह्मणी बुढ़ी सभ्याराणी को आउ गोटे काम बरात करुछि डाकुछि हइल पइली ये कामटा छाड़ी गलुणी तू हेठी पुआ पाखर बसी कोन करूछु बापा माने विचार करुथिबे ब्राह्मणी बुढ़ीर कथा सुनी पारी सभ्यराणी गोटी गोटी काम करिबा समय रे पुणी चित्कार करी डाकुछि कहूछि हइल पइली आज होछि चंद्रमौली पूजा मने रखी था तो पुआ को पठेई दे जंगल मध्यरु दीटा फूल आनिबो फूल आनिले मु करबी चंद्रमौली पूजा एना आज्ञा रोहित पिला मानकु सांग भाई मानकु धरी आज जंगल को चली गला आज्ञा केतकी फूल तोलिबा पई जंगल मध्य रे केतकी फूल तोलुछि एतिकी बेले घटनाटी हला कोन कला केतकी वन रे थिला तो केतकी वन रे थिला तो सधर गो खरचे असमिते तार पृष्ठ रे असमिते तार पृष्ठ रे पड़ी गला पयर पड़ी गला केतकी वन रे सांग भाई को मेल रे आज्ञा रोहित फूल तोलिबा समय रे अजानत रे सर्प ऊपर रोहितर पादटी पड़ी जाइछि सर्प ऊपर जेतेबेले पाद पड़ी जाइछि सर्पटी आज्ञा रोहितर पाद को दंशन कला सर्पटी दंशन करिबा समय रे रोहित डाकुछि भाई माने दौड़ी आस दौड़ी आस मते सर्प गोटे दंशन कला सर्पर विश्व जलारे मु आ बंची पारिबि ना मते टिके मो मां पाखकु नै जाओ सांग भाई माने रोहित को धरी आज्ञा जाई पहुंची गले ता मां पाखरे डाक देले माउसी तो पुआ को गोटे सर्प दंशन करिछि देखे तो पुआ को गोटे सर्प दंशन करिछि भावुक मंडली विचार करुथिबे ठीक एतिकी बेले घटनाटी हला कोन पुओटी को सर्प दंशन कथा सुनी पारी सभ्यराणी कहूछि कोन कली मो पुओ को मु फूल तोलिबा को पठेई देई सब दिन पई कोन मो पुओटी मो कोळ को शून्य करी दबो
କହୁଛି ଧନରେ ଧନରେ ତୁ କହ ତତେ କଣ ଲାଗୁଛି କଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରୋହିତ କହୁଛି ମାଲୋ ମାଲୋ କେତକୀ ବନରେ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଦେଇଛି ଏ ମା ହଁ। ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁଛି ଆଜି ଠାରୁ ତୋ କୋଳଟି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ହଉ ସର୍ପଟିଏ ଦଂଶନ କରିଛି ମା ପାଖରେ ଆଜି ମା ଧରିଛି ପୁଅଟିକୁ এইটি আমার বহিটি রহিলা বড় ভৌণী দময়ন্তী ভৌণী আসবে এইঠারু বহিটিকে শেষ করবে আউ মোর প্রশ্ন অছি ননা প্রশ্নটি আমি দেইছে বড় ভৌণীকু আসলে তার উত্তর দেবে না নিশ্চয় দেবে হ্যাঁ নিশ্চয় বড় ভৌণী জানিথিবে সে যাহা হলে বড় সে জানিছন্তি না হ্যাঁ বহিটি এইটি রহিলা পুয়টিকু সর্প দংশন করিছি পুয় ধরিছি পুয়টিকু ধরিছি আজি মা মা তার পুয়কু কোଳରେ ধরিছে এইটি বহিটি থাউ বড় ভৌণী পূরণ করিবে নাই জগা কালিয়া এ মাগু নাহি তোতে ধানড়ি জগা কালিয়া এ মাগু নাহি তোতে ধানড়ি জগা কালিয়া খরা বরসারে মুন্ডা গুইবাকু খরা বরসারে মুন্ডা গুইবাকু উদেল নাহি খন্ডে ভঙ্গা চারিয়া জগা কালিয়া এই মাগু নাহি তোতে ধানড়িয়া জগা ଗାୟତ୍ରୀ ମୁଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ନେବା କଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦୁଝରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବା ଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ କାହାଣୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିବେଶିତ ହୋଇଛି ବସନ୍ତୁ ମୁଦି ମହାଶୟା ଗାୟତ୍ରୀ ମୁଦି ମହାଶୟା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମହାଶୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଠାରେ କହନ୍ତୁ जय जगन्नाथ स्वामी की पद है श्रीक्षेत्र चांद क्षेत्र चांद कवि होती रामस्य मोर पूज्यपाद शपथ कुमार महापात्र जाहु नील सिंधु तीरे लीला करू चौका डोला हे करू आहा नीति नीति तीन दियो चोरोने बंद बंध भला रे चरणे बंध भला रे नीति नीति दियो चरणे बंध नीलाद्रि समहारूप गढ़ी छनी दे स्वरूप हे गढ़ी छाड़ीन स्वरूप श्रीक्षेत्र चांद महिमा प्रभु नाम नीति नीति करो प्रचार नीति नीति कर प्रचार आहा विजय भारत नीति नीति सिंह बरंग भोकरे मरिब
ଭୋକରେ ବରଂ ମରିବ କରିବ କେବଳ ସିଏ ତାଜା ମୃଗ ମାଂସ ହିଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ତୃଣକାଷ୍ଠ ଖାଇବନି। ନାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଭଉଣୀ କଣ କହୁଥିଲ? ଶୋକଟା ଉଦ୍ଭଟ ସାଗର ବହି ଦେଖ ବୋଧେ ବହି ଦେଖୁନା ନା। ବହି ହେଲା କୁକ ଶାସ୍ତ୍ର କୋକଶାସ୍ତ୍ର। ଯୋଉ ଶୋକଟା ପଢୁଥିଲା କ୍ରୋଧେ ଆସି ରତେ ବେଶ୍ୟା ଭୋଜନେ ଜନନୀ ସମା ସମରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ବୁଦ୍ଧି ସା ନାରୀ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପୁଣି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲ କଣ? କ୍ରୋଧେ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ରତେ ସର୍ପି ଭୋଜନେ ଯୋଗିନୀ ସମା ସମରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ବୁଦ୍ଧି কু নারী প্রাণ ঘাতিকা বহি দেখিব না দেখে 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 তো পাল্লা দেখে 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 তো পাল্লা ইয়ে ঘরে পাতুছে কদেরে খান্দি ও ঘরে পাতুছে কদেরে খান্দি ইয়ে নুনি চাউছে মির্চা ছোলা দেখে 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 তো পাল্লা ঘরে পাতুছে কদেরে খান্দি নুনি চাউছে মির্চা ছোলা দেখে 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 তো পাল্লা আউ যাহা কিছু ভৌড়ি মোর কলে তানু মানো পাশে বসি থাই দম ডেরিছি শ্রবণ দেখ 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 তো পালা হৌ রামায়ণ কথা পর বড় রসপূর্ণ যাহা কিছু কথা ভৌড়ি কল আলোচন সেথিরে তো মন মর বুঝিলে তো নাই বিষয় বস্তু তো বড় সরস অটই সুন্দর কাহিনী শোকটা পড়ুছ গোটে কবিঙ্কর পুଣି কହୁଛ ଅଲଗା କଥା ଓ ମହାଶୟା ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧବୀଶ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଦବୀ ଗାଇଥିଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପଦବୀ ଏଇଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଳିଦାସଙ୍କର ଶ୍ଲୋକଟି ବି ପଢିଥିଲି କାରଣ ସମୟ ସୀମିତ ବୋଲି ଏତେ ଗହଳିଆ ମୁଁ କରୁନଥିଲି ଅନେକ ବାଟ ଗଲାଣି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭଉଣୀ ନେଇଗଲାଣି ରୋହିତାଶ୍ୱ ଯାଇକି ফুল তোলুছি নাই বাবুরে ফুল তোলিলানি এত বাট গাই পছাউছু এণু আজ্ঞা মা তো মনা করছেন ও ভৌণী তুমি তো কৌছ বসুপুঙ্গ পদ কুয়াড়ে গাইল শুনা মা কোন কৌছন্তি কলে বলন্তি জননী নো যাও রে বাপ বলন্তি জননী নো যাও রে বাপ পুষ্প আনি পুষ্প আনি আজি মুনি শিরে স্বপ্ন দেখিয়াছি আজি মুনি শিরে স্বপ্ন দেখিয়াছি তো তেরে সর পদং সই তো তেরে সর পদং সই প্রভাত হেলা ক্ষণি মা কোন মনা করনান্তি মা পরা কହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମୋ ଧନଟା ଯାନା ମୁଁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମାତା ବାରଣରେ ମରଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ମା ମନା କରୁଥିବ ଆଦୌ କେବେ ଯିବେନି ଯଦି ମା ପଛରୁ ଡାକିବ ଶୁଭ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ଡାକିଲେ ଅଶୁଭ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପୁଅ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ସପନର କଥା ସତ ନୁହେଁ ମାଲୋ ମତେ ନକର ବାରଣ ନଗଲେଟି ମୁହିଁ ତଣ୍ଡୁଳ କମିବ କୋପିବ ସିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ এইটা কোন কবি মদ পিকি রাখিছন্তি ও মহাশয়া পদকু দেখ না বহি দেখু না বাসপটিয়া কথা কৌছ রাগিবনি ইয়ে পরে প্রার্থনা বাদি পালা মঞ্চর পালা আজ্ঞা ইয়ে রোহিতাশ্ব ফুল তোলুছি এইঠে হয়েছি কোন অভিশাপ পড়িব কলা কাল সর্প ইয়ে গজুথিলা রহি হস্তরে কলা দংশ অবনীরে সুত অবনীরে সুত ইয়ে ধরিণ পড়িলা আরে গোলে সুকুমার ফুল তোলুলা বেড়ে এইটা কোন বহি পদ নুহ কি মন গড়া কাহানি ভুল হবনি কিন্তু কোন করিবা সার পদ টিকে প্র্যাকটিস হয়ে পাইলানি পালা রহিলা বাবা রে সর্প আজ্ঞা আজ ফুফুকার গর্জন করে দংশন কলা রোহিতাশ্বকু সর্প ঘাতর পুଅ টলি পড়িছে পড়িছি অবনি উপরে পুଅটি পাখরে কি অছি মা তো অছি ব্রাহ্মণ ঘরে আউ কে অছি শেষনে
ହଉ ତୋଳିଣ ଧରିବ ଆହା ଆହା ବୋଲି କହି ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନେ ବାହୁନି କାନ୍ଦିବ ପାଶେ ନାହିଁ ଗର୍ଭ ধারি আরে পাশে নাহি গর্ভ এইଠି ଖସି ପଡିଛି ପାଖରେ ସିନା ମା ଥିଲେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା ଆଉ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି ମା ନ ସହିବା ଦୁଃଖ ଭଗାଇ ନ ସହିବା ସୁଖ ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା ମାର ଭୂମିକା କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଜଗତରେ ମାର ସ୍ନେହ ଆଉ କିଏ ଦବ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ତୁମେ ପଚାରିଛ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବ୍ୟରାଣୀକୁ ଆଉ ରୋହିତାସକୁ କିଣିକି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆଉ ତମକୁ ବି ଏଇଠି ମୋର ରହିଲା ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ପ ହେଇକି ଯିଏ ରୋହିତାସକୁ ଦଂଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସର୍ପ କିଏ ଆଉ ଯୋଉ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାସତ୍ୱ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଯେଉଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ରୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ ସିଏ ହେଲେ ଧର୍ମଦେବତା ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରି ନେଇଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ସର୍ପଟିଏ ଦଂଶନ କରିଛି ରୋହିତର ପାଦକୁ ସେ ସର୍ପ କିଏ ସେ ଜଣ ଜଣ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଦେବତା ହଉ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମ ଗାୟତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ରୋହିତାସ ପଡ଼ିଛି ଗରଳ ବହି ଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକୁଛି ଦାସୀ ନା ରୋହିତାସ ବିଳମ୍ବେ ଏ ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ତୋର ନନ୍ଦନ କିମ୍ବା ଏ କୋଲା ବିଳମ୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ କହିଲେ ଦାସୀ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପୁଅ ତ ଫେରିବାର କାହିଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଯା ଯିବୁ ଖୋଜି ଆଣି ଯା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଠାକୁର ପୂଜା ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ପୂଜା ହେବା କଥା ସବ୍ୟରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ଆପଣ ଯୋଉଠି ମୁଁ ତ ସେଇଠି ମୁଁ ବା କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ପରାଧୀନ ବୃତ୍ତି ମାତ୍ର ଅଟେ କଷ୍ଟକର ଆଉ ପରାଧୀନ ବୃତ୍ତି ମାତ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଡାକିଲା ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥା ମାନି ସବ୍ୟରାଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲା ସବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଲେ বন দেশকু বন দেশকু গলে বন দেশকু অনেশণ করিল অনেশণ করিল প্রিয় পুত্রকু সে প্রিয় পুত্রকু ডাকুଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ମୋ ଭଳି ଆସିର ଦୁଃଖିନୀ ଆଉ କେହି ନଥିବେ ମା ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ଦେଖିଲେ ପୁଅ ମରିକି ପଡିଛି ଏଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କରିବି କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଚାଲିଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ମଶାନ ପାଳ କହିଛନ୍ତି କି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ନାରୀଟିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଡାକିଲେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛୁ କିଏ ତୁ ଏତେ ରାତ୍ରରେ କାନ୍ଦୁଅଛୁ দেবী কি মানবী অটু কহ সত্য করে নারী কারণে কান্দুঅছু সব্যরাণীকে পচারিলে আজ্ঞা এই শ্মশান পালক তবে কিয়ে সব্যরাণী কইছি কইলা হে শ্মশান পালক অযোধ্যা নৃপতি হরিশ্চন্দ্র মোর পতি মোর নাম সব্যা জানো সত্য এ ভারতী এইটি আজ্ঞা পরিচয় দেইছি আজি হরিশ্চন্দ্র কান্দি পকাইলে ডাকিলে প্রেয়সী
କହିଲେ ଆହା ପ୍ରିୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲି ଆହା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲି ପ୍ରିୟା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲି ବୃଥା କେତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ତୋ ସଙ୍ଗେ ଖେଳି ଆହା ତୋ ସଙ୍ଗେ ସଭ୍ୟରାଣୀକୁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁକ୍ତି କଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମେ କିଏ ବୋଲି ସଭ୍ୟରାଣୀ ଧିକ୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆ ଧିକ୍ ମୋ ପୁରୁଷ ପଣିଆ କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ହେଲେ ପୁଅ କାହିଁକି ମଲା କାହିଁକି ମଲା ଏତିକି ବେଳେ ସଭ୍ୟରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ନା ଏକା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ବନେ ଫୁଲ ତୋଳି ଏ ବନେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆହା ବନେ ଫୁଲ ତୋଳି ସର୍ପ ଘାତେ ମରି ଲାମ ନୟନ ସଂଖାଳି ଗଲା ସୁଖ ଆହା ଗଲା ସୁଖ ରେ ବିଧାତା ଦେଇଛି ମତେ ଦୁଃଖ ରେ ସଭ୍ୟରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ମାନି ମୋ କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା ରୋହିତାସ ଫୁଲ ତୋଳି ଯାଇଥିଲା ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା ଏତିକି ବେଳେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ହେଇଗଲାଣି ଆସ ପ୍ରିୟା ଦୁଇ ଜଣ ଚିତା ସଜାଡ଼ିବା ଚିତା ସଜାଡ଼ିବା ଚିତା ସଜାଡ଼ିବା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ବସି ଆମେ ପରାଣ ହାରିବା ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୋର ରେ ଛାତି ଫାଟେ ଦେଖି ଦଶା ଡାକିଲା ପ୍ରେୟସୀ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଇଏ ପୁଅକୁ ଆମେ ଦାହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେହ ମଧ୍ୟ এই ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟା ଆଜି ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ଦେବତା ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଏ ଯୋଉ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆଉ ଯିଏ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ଖଟାଉଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ଦେବତା ଧର୍ମ ଦେବତା ଆଉ ସର୍ପ ହେଇକି ଯିଏ ଦଂଶନ କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଇଏ ତିନି ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡାକିଲେ ହେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଶୋଲ୍କ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆଉ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ ଏତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ନା ନା ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛ ତମେ ଆଜି ये संसार को तुम्हें दखेई देलो तुम्हें दानी मानी ज्ञानी ये मोही घोषिबो जय राजा हरिश्चंद्र की दानी मानी ज्ञानी सब तुम्हें परिपूर्ण बाबा शेष पर्याय रे गायक लाइब्रेरी मार्कंड बाहिनीपति गोटाए पद गाई पाला को सांग करिबा केते दिन लागी ये फबरंग मंचे नाटुआ साजिछ बायारे केते दिन लागी फबरंग मंचे नाटुआ साजिछ बायारे जोड़ी बुझेती की बड़ी बुसेती की अरे जोड़ी बुझेती की बड़ी बुसेती की मन जनमी छ बायारे केते दिन लागी फबरंग मंचे नाटुआ साजिछ बायारे परवर्ती समय राजा माने शिक्षा देउथिले दान कोन धर्म कोन आउ ए प्रजा मानकू समस्त राजा माने प्रजा भड़ी स्नेह देबा उचित एणु आज्ञा यही सबू बही को आम जब अध्ययन करवा माँ जदि आम रामायण कहानी को देखा राम परिवार हो कि हरिश्चंद्र परिवार हो सबकि समाज अनेक शिक्षणीय वार्ता ए रामायण कथा को आम ये संपूर्ण करवा हौ एणिकी दिन जन संरक्षण महाबाहु आनंद मनरे एक स्वरे हरि बोल हुलहुड़ी दियो ये विश्व दरबार दुख दूर हे दानवीर हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र सत्याश्रयी यांकरी कहानी को भित्ति करी आमर जो पाला ये आमर शेष है सबू परीक्षा रे उत्तीर्ण हो गले हरिश्चंद्र पुओ को बिकिले स्त्री को बिकिले निज को बिकिदेले
ଚଣ୍ଡାଳ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତଥାପି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତା କମିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁମାନେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କାହାଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କାହାଣୀଟା ମୂଳ ହେଉଛି ଗୁରୁ ସତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଶିଷ୍ୟ କରିଛି ତାର ପରୀକ୍ଷା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନହୁଷ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ବଣକୁ ଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ, ଏସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ରାମଙ୍କଠୁ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସତ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟରେ ରହିଗଲା ହରି, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରହିଲେ ରାମ ଏବଂ ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିଗଲେ କୃଷ୍ଣ। ସେଉଥିରୁ ଆସିଲା ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ, ଏଇଖିଣି କଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସତ୍ୟର ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟର ସ୍ରୋତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସି ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ସ୍ରୋତ ଭାସିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାସି ଭାସିକି ମିଥ୍ୟା ରୂପକ ଦ୍ୱୀପରେ ଲାଖି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ କିଭଳି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।